नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने सप्तम श्रेणी साहित्य बही जो रही आमर गीत देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी यही कवितार आज आम तार प्रश्न उत्तर गुड़िक सब आलोचना करवा। यही कवितार कवि होउछंती गोपबंधु दास। आस आमे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर करवा। देख पिलावन देछि एक नंबर देला कौन कवितारे वर्णित स्थान केउठी अवस्थित। कवितारे वर्णित खंडगिरी भुवनेश्वर उत्तर पश्चिम दिगरे अवस्थित एक पहाड़। प्राचीन उत्कल नरपति महामेघवाहन ऐरखार बेलंक कीर्तिराजी एही पहाड़ गुंफार गाତରେ खोदित होई रहिछि। तापर देखिबा ख कवि खंडगिरी को उत्कल गौरवर प्रतीक रूपे काहेकि वर्णना करिसंती। खंडगिरी पहाड़र प्रस्तर खंड मानकरे रहिथिबा शिलालिपि गुड़िकरे प्राचीन उत्कलीय राजा मानकर संपर्क रे बहुत तथ्य खोदित होइछि। विशेषतः आग गंधावरी विस्तृत कलिंग साम्राज्यर सम्राट मेघवाहन ऐरखार बेलंक कीर्तिराजीर मुकसाक्षी भाव में खंडगिरी गुंफारे अद्यावधि प्राचीन उत्कल गौरवर प्रतीक रूपे रही। तापर देखिबा ग देला खंडगिरी जनश्रुति काहेकि लिभि जाइछि। खंडगिरी ठारे थिबा गुंफा मंदिर रानीहंसपुर व राजप्रसादर जीर्णावशेष परित्यक्त अवस्था रही कालक्रमे विलुप्त हेबाकू बसिलानी। समुदाय पहाड़टी लता गुल्म आच्छादित हेबारु ताहा अगम्य होई पड़िछि। हिंस्र वन्यप्राणी मानक आवासस्थली पालटिथिबारु क्रमे सही स्थान लोकलोचन अंतराल रही जनश्रुति को लिभि जाइछि। तापर देखिबा घ देला पिला मने कवितारे रानीहंसपुर संपर्क रे कवि कौन कहिछंती। कालर अप्रतिहत प्रभाव रे खंडगिरी क्रमे परित्यक्त अवस्था रही भग्नावशेष परिणत होइछि। एठारे थिबा विभिन्न गुंफा सह रानीहंसपुर मध्य जयाजीर्ण अवस्था पड़ी रही। अतीत उत्कलर गौरवोज्वल राजविभवर मुखसाक्षी पलटिछि। एकदा ऐश्वर्यपूर्ण राजप्रासादर एही अंशर जराजीर्ण अवस्था केवल राजतंत्र प्रतीक भाव एठारे रही अछि। तापर देखिबा कौन कहिछि देला साधु धर्मवेशी व खंडगिरी पथप्रांतिवासंक संपर्क कवितारे कौन कहा जाइछि ना गौरवावह अतीत उत्कलर मुकसाक्षी भावे दंडायमान जीर्ण खंडगिरी संकीर्ण सन्निक्त पथप्रांतवासी एवं सेठारे अवस्थान करुवा साधु सन्थ मानक ठारू खंडगिरी संपर्क रे नाना विस्मयकर तथ्य शुणिबाकू मिले। एबे मध्य विलंबित रात्रर निस्तब्ध प्रहर रे तपस्वी मानक कंठ निश्रुत गंभीर ध्वनि शुणा जाए एवं सेमानंकर मतरे गुंफार अंधकार गुहा भितरे सही तपचारी मानकर उपस्थिति अद्यावधि अनुभूत हुए। साधु मानकर एही परी भक्तिर पथचारी व पर्यटक माने विस्तृत बा विस्मित होई पड़िछंती। वास्तव में यह निर्जनाजन एक प्रतिनिधि। तापर देखिबा 2 नंबर कौन कहिछि। 2 नंबर देला खंडगिरी को कवि खंडगिरी को देखी काहेकि चितामग्न होई पड़िछंती। कवि खंडगिरी को देखी काहेकि चिंतामग्न होई पड़िछंती ना खंडगिरी पहाड़ प्राचीन कलिंगर गौरवपूर्ण गाथा बहन करुछि। सम्राट महामेघवाहन ऐरखार बेलंक अवशेष कीर्ति पहाड़र शिलागात्र खोदित होइछि। एठारे थिबा गुंफा मंदिर रानीहंसपुर और राजप्रसादर जराजीर्ण ध्वंसावशेष अत्यावधि विद्यमान जहा
କ୍ରମଶଃ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଉ ବସିଲାଣି। ଜନ୍ମଭୂମିର ଉଜ୍ଜଳ ଅତୀତର ଗୌରବ ଆଜି କ୍ରମ ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରୁଥିବାର କବି ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ କଳ୍ପନେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗରିମା ସ୍ମରଣ କରି କବି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କଣ ଦେଲା ନା କବିତାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ରାଜ ଦରବାରର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ରାଣୀହଂସପୁର ଆଦି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଳାଖଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ ଦେଉଳର ଛାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୀର୍ତ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଧରି ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି। କବି ତାଙ୍କ କଳ୍ପନେତ୍ରରେ ଦେଖି ପାରିଛନ୍ତି ନା ରାଜ ଦରବାରରେ ଗୁପ୍ତଚର ବିଜୟ ସମ୍ବାଦ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ରାଜାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦୃଶ୍ୟ। କବି ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୀରବାଦ୍ୟର ଟମକ ଏବଂ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ବୀର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମର ସଜ୍ଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା ନା ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରାଜି ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ କବିଙ୍କ କଳ୍ପନା ସୁଦୂର ଅତୀତକୁ ଫେରି ଯାଇଛି। ଏକଦା ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କ କଳ୍ପନେତ୍ରରେ ଭାସି ଉଠିଛି। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଯାହାକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ କବି ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସବୁ ବିଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାପି ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତଥା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ରାତ୍ରର ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରହରରେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ କଣ କହିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଗୌରବବାହ ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଦ୍ୟାବଧି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବିଶେଷତଃ କଳିଙ୍ଗର ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ଖୋଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। କବି ତାଙ୍କ କଳ୍ପନେତ୍ର ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳୀୟ ଚାରୁକଳା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଦନର ଦୃଶ୍ୟରାଜିକୁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅବିରତ କର୍ମରତ ରହି ସେହି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତର କଳା ସୃଷ୍ଟିରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କବି ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଶିଳାଗାତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି ନା ସାଧୁମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କଣ। ଏକଦା ଖଣ୍ଡଗିରି ଉତ୍କଳର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱାଦି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବାଣୀ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧୁମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ବିସ୍ମୟକର କଥା ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ତପସ୍ୱୀ ଓ ସାଧକ
तपाचणे निमग्न होई रहिछंती जोमानेଙ୍କର गंभीर स्वर रात्र निशब्द पहरे शुणिबाकु मिले। तापर देखिबा प्रश्न नंबर च कौन कहला ना वृद्ध खंडगिरी विरक्त पराए उभा गंभीरे यह कहीं कह जाइछि उत्कलर गौरववाह अतीतर मुखसाक्षी भावे खंडगिरी अध्यावधि कौन दिव्यमान उत्कलीय राजा महाराजा मानकर कीर्ति राजी उत्कलर वीर सैन्य सामंत मानकर वीरत्व गारिमा तथा उत्कलीय कारुकलार शिल्पी मानक कलाकृति आदिर मुखसाक्षी भावे खंडगिरी दंडायमान मात्र कालर कराल गर्भरे यह क्रमे जीर्ण शीर्ण अवस्था को आसी क्रमे विलुप्त हेबाकु बसिलाणी जहा दर्शन करी कविंक मन विषादरे भरी उठिछि कविंकु खंडगिरी एक असंतुष्ट व विरक्त पहाड़ भावे दृश्यमान होइछि एहार पाददेशरे लता गुल्म आच्छादित होई क्रमे परित्यक्त अवस्था पड़ी रही जो स्थान एकदा कलाहल वीरवाद्य व तत्वालोचनारे गुरु गंभीर शब्दरे प्रकंपित होई उठुतला ताहा आज हिंस्र वन्य प्राणींकर आसवा स्थली पलटिछि लक्ष्य करी हुए तो खंडगिरी विरक्ति प्रकाश करुछि अतीतरे उत्कलीय मानकठारे थिबा कला कारीगरी व ज्ञानतत्व प्रति आग्रह आजिर उत्कलीय मानकठारे न देखि खंडगिरी विरक्त होइछि। तापर देखिबा ना 3 नंबर कौन कहला सरल भाषा बुझाई लेख तथापि से गाथा रखी अछि गिरी काल पराभे देखाई हिया तथापि से डर देखाई हिया उद्धतांशटी कवि गोपबंधु दासଙ୍କ रचित देखि नाही केते दिनु खंडगिरी कवितारु आन्वित पाषाण हेले मध्य खंडगिरी किपरि उत्कलर कीर्तिराजी निज बक्षरे साहित्य रखिछि ताहा एठारे वर्णित कलारे उत्कृष्ट थिबारु ओडिशार ना हेउछि उत्कल राजा महाराजा मानकर वीरत्व कहानी एवं अन्यान्य जशख्याति कला और स्थापत्य साहित्य धर्म नीति इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में उत्कल श्रेष्ठ स्थान अधिकार करथिला मात्र आज ओडिशार से गौरव और विभव कलार कराल सतरे विलीन हो जाइछि आजिर कलिंगवासी मात्र भूमिर गौरव एवं कलिंगर नाम पर्यंत विस्मरण करिछंती मात्र खंडगिरी एथिरु संपूर्ण स्वतंत्र सबु बाधा विघ्न को अतिक्रम करी अतीत उत्कलर ऐतिहासिक को बक्षर धारण करी वीरदर्पण रे से दंडमान होई रहिछि कालर कराल प्रभाव कीर्तिराज को संपूर्ण ध्वंस करि पारि नाही। तापर देखिबा ख कोन कहिछि नुहेता विचित्र बाह्य विश्व मात्रे प्रतिफले नर निज हृदय नुहेता डड निज हृदय उक्त पद्यांशटी उत्कल मणि गोपबंधु दासଙ୍କ रचित देखि नाही केते दिनु खंडगिरी कवितारु गृहीत मनुष्य निज हृदयर विश्वास एवं चिंताधारा प्रतिफलन बाह्य विश्व किपरि देखिबाकू पाइथाए ताहा एठारे कवि वर्णना करिसंती खंडगिरीर पथ पार्श्वरे बसी रही थांती धर्म बेशीधारी बहु साधु सेमाने परिदर्शक मानंकु खंडगिरी विषय रे बहु अद्भुत कहानी सुनांती एवं सिद्ध साधक मानंक सिद्ध साधकगणंकर जीर्ण कठौ देखाई श्रोता मनरे खंडगिरीर सिद्ध साधकंक विषय रे विश्वास जन्मांती सेमाने कहंती जे एबे मध्य खंडगिरीर अंधार गुंफा गुहररु गभीर रात्रि रे भासियाटे विभू संगीत सेमानंकर ए सबु कहानी को अविश्वास करिबा को किछि कारण नाही बोली कहिसंती कारण एही बाद्य दुनिया हेउछि मनुष्य हृदयर विश्वास और तार चिंताधार अविकल प्रतिफलन। तापर देखिबा 4 नंबर कोन कहिछि तळे दियाइतिबा समचारित शब्दर मध्यरे थिबा अर्थ पार्थक्य को वाक्य मध्य प्रकाश करो। अच्छा देख पिला माने लिखा प्रसाद तार अर्थ भोग वाक्य गठन कले कोन हबो जगन्नाथଙ୍କ प्रसाद सेवन कले पापरु मुक्ति मिले बोली प्रवाद रहिछि
ତାପରେ ପ୍ରାସାଦ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୋଠା ଘର। ସୁରବାବୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଏକ କଣ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦ ଅଟେ। ତାପରେ ସତ ମାନେ ସତ୍ୟ, ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ ତାଲବେସ ମାନେ 100। ଗାନ୍ଧାରୀ ଶତପୁତ୍ର ଜନନୀ ଥିଲେ। ବାସୀ ହେଲା ମାନେ ବାସିନ୍ଦା, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାସୀ ହଉଛି କଣ ବାସୀ ବା ପଚା, ବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖର ମାନେ କ୍ଷିପ୍ର, ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀର ଜଳ ଖର ହୋଇଥାଏ। ଖାର ମାନେ ସେଇ ଖାର যেটা ଖାରିଆ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଧବା ଖାର ଦେଇ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୁର ମାନେ ନଗର, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପୁରପଲ୍ଲୀ ମାନଙ୍କରେ ଖୁବ କଣ ଧୁମଧାମ ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପୁର ପିଠା ଭିତରେ ଭରିବାର ଜିନିଷ, କାକରା ପିଠା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁର କାକରକୁ ସୁଆଦିଆ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମନେ ପକାଇ କବିତା ପଦକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଦୂର ଦେଶୁ ଦୂତ ଡଟ କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ଆକୁ କଣ ହବ ଲେଖିଲେ ନା ଦୂର ଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଭୀର ନିଘର୍ଷେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଗଭୀର ନିଘର୍ଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଗ ଚୁଳୁ ମୂଳ ଯାଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ। ଚୁଳୁ ମୂଳ ଯାଏ ସଭେ ଶିଳାକାଏ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ। ତାପରେ ଆସିଲା 6 ନମ୍ବର, କବିତାର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଲେଖ। ଉଜ୍ଜଳ ଛବି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶନ କାଳରେ କବି ଉତ୍କଳର ଗୌରବାହ ସମୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗର ଭୂତି ହେଲା, ଐରବଂଶ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘ ବାହନ ଐରଖାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗର ଭୂତି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ କଣ କହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଗୁହରର ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୱୀ ଓ ସାଧକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ ବୋଲି ପାହାଡ଼ ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଠଉ ଆଦି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ ହେଲା। ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ ମାନେ କଣ ନା ଏକଦା ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରବଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବହୁ ତପଚାରୀ ଗୁମ୍ଫାର ନିଭୃତ କକ୍ଷରେ ସାଧନାରତ ଅଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରର ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରହରରେ ସେମାନଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। କାୟାର ଅର୍ଥ ଶରୀର, ନିଶୀଥ ଅର୍ଥ ରାତ୍ରି ବା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି, କଠାଉ ମାନେ କଣ ଖଡମ, ହିଆ ମାନେ ବକ୍ଷ ବା ଛାତି, ନଭ ମାନେ ଆକାଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା
प्रश्न नंबर 8 कौन कही तले दिया शब्द गुड़िकर अर्थ लेख रधिछंती निबसंती प्रतिफले एकांते निरते रधिछंती अर्थ कौन हम ना अटकाई बा बाधा देइछंती प्रतिफल अर्थ प्रतिफलित हुए निरतेर अर्थ सबु समय अनवतर भाषे निबसंती अर्थ बसवास करती एकांते एकुटिया समय निराळे ये थिला पिला माने 8 नंबर जाए जो माने एतपर्यंत वीडियो देखुछ फटाफट वीडियो को लाइक करी पकाओ सांग साथी माननकु शेयर करो एवं चैनल को नुआ करी आस्तिले सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बेल आइकन दबाई दियो जहा फल हमर एही भलिया वीडियो अपलोड हवा क्षणी सर्वप्रथमे आपनक पाखरे सूचना पहुंची परिबो ताना आज पिला माने रखिबा बाय बाय।